तो प्रिवियस डे आम कौन करथिले रे 10टा जाए क्वेश्चन करथिले ठीक अछि ए 11टा करिया क्वेश्चन देखा हला Yes, sir. which general formula for the number of matchsticks used to make the given pattern in terms of n बुझा होछि ना नाही रे Yes, sir. ताले 80 गोटे फिगर 80 दुईटा फिगर जिमि आमे 12 पॉइंट चैप्टर 12.4 रे पढनथले मन पड़छि ना Yes, जो sir. Yes, sir. 6 रो जो दुईटा लेखे थिला नंबर ऑफ Four ready लाइंस thila. थिला 4 रे Sir, थिला 8 four थिला ready. जो नंबर ऑफ लाइंस Yes, बुझी sir. हां ताले 80 केइटा से जो नंबर ऑफ लाइंस हम देखिया से हम कहछि का नंबर ऑफ मैचस्टिक्स ताले से जनरल से तार जनरल पैटर्न टा कोन देखिबा आगे तो प्रथम एडी कोन अछि केतरा अछि एडी Five matchsticks achi. 5 एडी केटा अछि Nine achi. 5 6 7 8 9 तापर 9 अछि एडी केटा अछि Thirty achi. 13. केटा अछि एटी 13 sir. 13. 13 ताले जनरल फार्मूला कोन हबो जतले एटी n होछि केते गोटे डिजिट अछि एटी दुईटा डिजिट अछि एटी तीनटा डिजिट अछि सेतले 13 नंबर ऑफ Sir, मैट्रिक्स अछि हां जतले n एटी 1 सेतले 5 नंबर मैट्रिक्स अछि कोन हबो sir, 4n plus 1 habo. 4n plus 1 Yes, sir. ओके तो n जतले एटी 1 4 into 1 plus 1 will be how much 5 ठीक अछि तो देखिए n जतले 2 so 4 into 2 plus 1 will be how much that is 9 अच्छा n जतले 3 4 into 3 plus 1 is equal to 13 so this is the correct answer बुझा होछि कि नहीं Yes, sir. तो 12.4 देखले कि शॉर्ट क्वेश्चन आछि Yes, sir. अरे बुझिले समझते Yes, sir. Bujhala. अन्य माने अयाद्यासा Yes, sir. Bujhala. ओके दिस इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 कौन कुछ देखो एटा एक्चुअली तुमको कुआ जाएनी हैला तुम डिग्री विषय किछ कुआ छी गोटे इक्वेशन रे डिग्री विषय किछ कुआ छी कुआ हैनी No, sir. हां देखो जोडी तुमको हायर क्वेश्चन आसीबो सेटा मैं तुमको कहि देबे सेठी सुबिला ए जगह तुमको कहि देबे सिंपल एठी कहू छी हमको से with the degree कौन कहूँ the degree of this equation ए इक्वेशन ए जो एक्सप्रेशन र डिग्री केते जानि छै कि से विषय स्कूल ले किछ पढ़ाई छै डिग्री विषय रे No, sir. 7 त आंसर आसीबो केते क्वेश्चन हो 7 आंसर हला तो केमे दिटा कोन डिग्रीटा कोन एक्चुअली व्हाट इज ऑन डिग्री कोन 7 जी भी कहले के 7 के कहला आदेशा Yes, sir. हां 7 एति पे आसीबो तो डिग्री कथा रे पछारिबो डिग्री कोटा कोंती हला गोटे एक्सप्रेशन रे मते को एठी x रो पावर कोटा हाईएस्ट ए जो एक्सप्रेशन Sir, x रो पावर कोडी हाईएस्ट so 7. 7, 8. एटी 6x Yes. टू द पावर 7 अछि माइनस Yes, sir. 7x टू द पावर q अछि प्लस 3x x स्क्वायर अछि प्लस 2x अछि माइनस 1 तो डी को जगह रे x रो पावर अधिका को So टर्म 6 रे 7 8 Q. 7x q रे x रो पावर अधिका No, sir. 6 6 7 रो. एई जगह रे x रो पावर सबटु अधिका नो एटी x रो पावर होची केते 7 एटी x रो पावर 3 तले पावर टा कार अधिका 7 दाना 3 अधिका Yes, sir. 7. जार सबटु जो एक्सप्रेशन ने हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर जोड़ा थिबो कोन जार पावर टा अधिका थिबो सब बेले जो टर्म रो सेईटा हे जिवो से जो हाईएस्ट पावर टा हे सळे कोन डिग्री बुझा होची ना नहीं Yes, sir. जो एक्सप्रेशन ने जो टर्म रो हाईएस्ट पावर टा थिबो हला से हाईएस्ट पावर टा सब बेले से एई एक्सप्रेशन ने कोन जिवो डिग्री बुझा होची
Yes sir ବୁଝିଲା। ଯଦି ଏମିତି ଥିବ 6x⁵ ପ୍ଲସ୍ 9x⁴ ପ୍ଲସ୍ 6x⁶ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଡିଗ୍ରୀ କେତେ 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 6 6 ଏଇଠି ଅଛି 6x⁶ ଅଛି ଯେହେତୁ ଏଠି ପାୱାରଟା 6 ଅଛି ହାଇଏଷ୍ଟ ତ ଏଇ ଟର୍ମରେ ଡିଗ୍ରୀଟା ଅଛି ତ ଏଇଠି ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ନା 6 ବୁଝା ହଉଛି ନା ନାହିଁ Yes sir ବୁଝିଲା। ଏଇ କ୍वेଶ୍ଚନ କୋଉ କହିଲେ ସିଲେକ୍ଟ ଦ କରେକ୍ଟ ଅପସନ ତାପରେ ଦେଖ ସେ କହୁଛି ଏଇ ଦିରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ଏଇଟା ହବ କି ଚେକ୍ କରିବ ଆର ସ୍କୋୟାରଟା ଏତିକି ଚେକ୍ କରିବ ବୁଝୁଛି ନା ନାହିଁ এইটা ইজ ইকুয়াল আর সাথে সমান কি চেক করিব সিম্পল হব No sir। আসুনি কোটা ନାଇଁ ସାର୍ ଆସିବ ଯେ ସାର୍ ଅପସନ ଏଇଟା ହବନି କରେକ୍ଟ। Yes sir ଏଇଟା ହବ। କାହିଁକି ଏଟା ହବନି ଦେଖ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା କହିଥିଲି ମନେ ପକାଅ ମୁଁ କହିଥିଲି a ପ୍ଲସ୍ b ଯଦି ଇଣ୍ଟୁ a ମାଇନସ୍ b ଥାଏ ତାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ a ରେ a ଗୁଣିଲେ a ସ୍କୋୟାର a ରେ ମାଇନସ୍ b ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ୍ a b ପୁଣି b ରେ a ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସ୍ a b b ରେ b ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ୍ b ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ତ b ଏଇଥିରେ ସ୍କୋୟାର କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା ପାଇଲେ କେତେ a ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ b ସ୍କୋୟାର yes sir ଏ ଅପସନ ଟା କରେକ୍ଟ ହବ। ବୁଝିହଉଛି କି ନାହିଁ ତ ଏଇଠି ଯୋଉ Yes। ଟର୍ମଟା ଅଛି ନାହିଁ କିଟା 2x ପ୍ଲସ୍ 3y ତାମାନେ ଯଦି 2x କୁ ଧରିବା ଆମେ a ଆଉ 3y କୁ ଧରିବା b ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାଟା ନାହିଁ କି a ପ୍ଲସ୍ b ଇଣ୍ଟୁ a ମାଇନସ୍ b ଫର୍ମୁଲା ପଡୁନି କି Yes sir। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହଉନି କି a ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ b ସ୍କୋୟାର ମାନେ 2x ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 3y ର ସ୍କୋୟାର এটা হଉନି 2x স্কোয়ার 4x স্কোয়ার মাইনাস 9y স্কোয়ার yes sir ହଉଛି। তো দিস ইজ করেক্ট এইটা 3x প্লস y ର হোল স্কোয়ার কেতে কହୁନା a প্লস ର হোল স্কোয়ার কোଣ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ Plus b 2ab square। ପ୍ଲସ୍ Oh b no sir ସ୍କୋୟାର plus 2। Yes sir। ତ ଏଠି a ସ୍କୋୟାର ମାନେ ଏ ଜାଗାରେ କେତେ ଅଛି 3x ଅଛି 3x ସ୍କୋୟାର କେତେ କି 9x ସ୍କୋୟାର ବୁଝିପାରିଲାନି Yes sir ବୁଝିଲା। ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ 3x ଇଣ୍ଟୁ y ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6xy ନାହିଁ Yes sir। ପ୍ଲସ୍ y ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଏଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ କି Yes sir ଏଟା ବି ଠିକ। ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲସୋ କରେକ୍ଟ এইটার স্কোয়ার দেখো কেতে ଅଛି সে কেতে কইছি 144 m স্কোয়ার মাইনাস 169 n স্কোয়ার তাহলে দেখো 144 m স্কোয়ারটা ହେଇଯିବନି କି ଆମେ 12 m ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର କରିପାରିବାନି କି ଏଟାକୁ Yes sir କରିପାରିଲେ ସେଟା 13m ର ସ୍କୋୟାର। ମାଇନସ୍ ଏଇଟା 39 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ହେଇପାରିବନି କି Yes sir। ତାହେଲେ a ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ b ସ୍କୋୟାର a ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ b ସ୍କୋୟାର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ହେଇଯିବ a ପ୍ଲସ୍ b ଇଣ୍ଟୁ a ମାଇନସ୍ b ହବନି କି Yes sir ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଟା ହେଇଯିବ 12m ପ୍ଲସ୍ 39 ହୋଲ୍ ଠିକ ଅଛି ଇଣ୍ଟୁ ଅଲ୍ 12 माइनस 13 ହେଲାନି a ପ୍ଲସ୍ b ଇଣ୍ଟୁ a ମାଇନସ୍ b ଯଦି ଏଇଟା a ଅଲ୍ ହୁଏ ଏଇଟା b ହୁଏ ତାହେଲେ a ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ b ସ୍କୋୟାର ଫର୍ମୁଲା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି a ପ୍ଲସ୍ b ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ a ମାଇନସ୍ b এইটা ବି କରେକ୍ଟ ଅଛି ବୁଝା ପଇଲା ନା ନାହିଁ ରେ yes sir all ବୁଝିଲା। of this is the correct answer ସବୁ ତକ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲାଟା 8 କ୍ଲାସରେ ଅଛି ହେଲା ସବୁବେଳେ ହାୟର ଜିନିଷ ହିଁ ପକେଇ ଦେଉଛି ଯୋଉଠି ଯାହା ଲାଗିବ ମୁଁ କହିଦେବି ତମକୁ ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ yes sir ବୁଝିଲା। ବୁଝି ହଉଛି ନା ତାହେଲେ ଯାଇକି ଟାଇମ୍ ସେଭ୍ କରିପାରିବ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ ପ୍ରପରଲି ଆଉ ଜମା ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ହବନି କାହା କଥା ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲେ ଶୁଣିବନି ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଏଠି ହ୍ୟାଲୋ yes sir। କହୁଛି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ପିସ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତାହେଲେ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା କ'ଣ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ପିସ୍ ନୁହେଁ କି ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲଟେ କହୁଛି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ପିସ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ସୋଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଇନ୍ ସ୍ମଲର ପିସେସ୍ ତାହେଲେ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କ'ଣ ହେଉଛି ବିକ୍ରି କରାହେଉଛି ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ ଯେମିତି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ଲଟ୍ କରି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ବଡ଼ 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 ପ୍ଲଟ୍ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ଏମିତି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ଲଟ୍ କରି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି
से देखो बुझा होची ना नहीं सिंपल देखो द टोटल एरिया ऑफ द लैंड इज 2 टू द पावर 17 स्क्वायर माइल्स केते बोले जो एबीसीडी टोटल जो बड़ रेक्टेंगुलर एरिया अछि तार एरिया केते 2 to the power 17 square miles. एरिया ऑफ एबीसीडी इज इक्वल टू 2 टू द पावर 17 स्क्वायर माइल्स में कम पे जानछ ना हम जो मीटर स्क्वायर जिम था सेटा स्क्वायर माइल्स लिख दउ तले माइल रो स्क्वायर नै कि Yes, sir. the pieces to be cut out are 16 square kilomiles in size केते 16 square kilomiles the pieces to be cut माने का कहला ए जो छोट छोट पीस कटा है नहीं हेलो ए जो छोट छोट Yes, पीस sir. लैंड करा है जी आर एरिया केते ना 16 स्क्वायर किलोमाइल्स है कि नहीं Yes, sir. ये माइल्स रो अछि तार यूनिट कोन माइल्स तले एटु दिको माइल्स एटु दिको गोटे माइल्स हला से कहू जी हाउ मेनी स्मॉलर पीसेस ऑफ लैंड कैन बी सोल्ड एट द गिवन साइज तले एई भले जदी हमें टोटल अछि एति की साइज बुझाउची एटा होची टोटल एरिया जो छोट छोट पीस ऑफ लैंड तार ए पीस ऑफ लैंड एरिया केते एरिया पीस ऑफ लैंड केते 16 रो स्क्वायर हला बुझाउची ना भाई रे एटी देखो एठी भी स्क्वायर माइल्स अछि एठी भी स्क्वायर माइल्स अरे यूनिट कोन अछि इक्वल अछि तले टोटल नंबर ऑफ लैंड केते भारियो केतरा प्लॉट भारियो अरे एई जो एबीसीडी स्क्वायर रे एई भला केतरा प्लॉट हेई परिबो कोन करिबा Sir, divide कर दो. डिवाइड करिया मन कर जदी गोटे जिंस फार्मूला अछि गोटे एटा गोटे बॉक्स ए बॉक्स रो एरिया देछि 100 मीटर स्क्वायर आदर छोट छोट लूडो गोटी रहउछि हला डाय रहउछि पीस रहउछि जो लूडो गोटीबा गोटे लूडो गोटी रो स्क्वायर होछि कोन ना तर एरिया होछि मन कर 2 मीटर स्क्वायर तले बॉक्स रे ए जो बॉक्स रे केतरा लूडो गोटी रहि परिया हम कोन करिया 100 रे गोटे लूडो बॉक्स रे एरिया को हरिबा Yes, sir. तो आंसर पे 50 टा लूडो गोटी रखि परिया तो ये भी सही भलिया तले ए जो टोटल एरिया रे ए जो स्मॉल एरिया हरिबा सिंपल बुझा होछि ना Yes, sir. तले 2 टू द पावर 17 डिवाइडेड बाय 16 रो स्क्वायर हला एटा है जो आंसर तो कितना हो सेटा Sir, 2 टू द पावर 17 तो yes, sir. एटा एटा 2 टू द पावर 17 हरण 16 रो स्क्वायर तो 16 टा को हम केते लिख परिया 16 टा 2 4 थर गुणले में 16 हबनी कि रहबे sir 4 रो square. 4 स्क्वायर नो एडी जो बेस टा इक्वल से बेस टा हमें आनिया को पड़िया प्रथम इक्वल ता पर जे जहा करिया केना हमें जानि चंदी a टू द पावर m डिवाइडेड बाय यदि a टू द पावर n अछि तले कोन हुए a टू द पावर m माइनस n हुए नि कि Yes, sir. Equal to level. एक्सपोनेंट पावर हम पढ़ी चंदी मन पका Yes, sir. ना तमन देखो जे न पढ़ी दियो तम ट्यूशन ने तले कॉम्प्लिकेटेड हला बुझी पल्ला ना नाही रे ए टू Yes, द sir. पावर m यदि यदि बेस इट इक्वल अछि तले कोन पावर कोन सब्ट्रैक्ट हुए तो इट 16 टा हम लिखि परिया 2 टू द पावर 4 लिखि परिया नि Yes, sir. रखिबारियो. हला तले 16 नो स्क्वायर ता माने कोन 2 टू Sir, द 2 to the पावर 4 power तार स्क्वायर 2 the power 2. Yes, sir. तले हम जो गोटे एमती टर्म अछि मन रखिता जदि थाए एमिति केमति कहला a टू द पावर m टू द पावर n थाए ताले हम कर दिली कोन a टू द पावर m इनटू n माने अछि ना Yes, sir. न थाए कि एटा से माने 2 टू द पावर 4 टू द पावर 2 तो एटा है जोनी 2 टू द पावर 4 इनटू 2 Yes, sir. Into है जाओ ऊपर जो ताले दिखा 16 स्क्वायर है जोनी 2 टू द पावर 8 Yes, sir. अब नहीं Yes, sir. हबो. ताले एटा केते है जीवो 2 टू द पावर 17 डिवीजन 2 टू द पावर 8 बुझाला ना Equal to 2 to the power 9. हाँ ताले मु कम तो मोड फार्मूला कोन कहली जदि थाए a टू द पावर m डिवीजन a टू द पावर n ताले कोन हुए a टू द पावर m माइनस n हुए नि कि
यस सर एक्स ता जो ऊपरटा पावरटा माइनस हो जाए हाँ तो एटा केते हिजिबो 2 टू द पावर 17 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 9 आंसर अछि दिस इज द आंसर बुझा पड़ले नहीं यस सर हेलो यस सर और समस्त बुझिलो हेलो Yes, sir. Yes, sir. एटा एक्चुअली एक्सपोनेंट पावर रो क्वेश्चन Yes, sir. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 14 नंबर क्वेश्चन एक्चुअली एटा देखा रासिबनी देखो एटी कौन देछि पी देछि एति हैला और क्यू केते देछि क्यू देछि एति 4a plus 7 आर देछि केते आर देछि एति हैला मु पचारछि कोन पी माइनस क्यू प्लस आर केते पचारछि पी माइनस क्यू प्लस आर ताले पी जगह केते पकेबो एति पकेबो 3a माइनस 5b माइनस क्यू जगह केते पकेबो एति पकेबो हैला ये माइनस साइन रहछि तो ए सब साइन सब माइनस हिजिबो माइनस 4a माइनस 7b प्लस आर आर जगह एति पकेबो केते दैट इज माइनस 2a प्लस 9b ओके तो 3 लाइक टर्म सब को कैंसिल कर हिजिबो हिजिबो नहीं यस सर तो 3a रु एटी 3a अछि एटी माइनस 4a माइनस 2a केते हिजिबो तो दैट इज 3a माइनस 6a -3 हबो माइनस 3 गोटे पाइले एटी माइनस 5b प्लस 9b प्लस 4b 14 b माइनस 5b प्लस नो 9b सर माइनस मुंड फुंड काम 4 करने before आउट एटी अछि माइनस 7b अछि एटी टर्म अछि देखा होछि सर ताले -3b हाँ तो माइनस 12b इधर मिसले माइनस 12b प्लस 9b तो माइनस 3b तो दिस इज माइनस 3b माइनस 3a माइनस 3b आंसर कोडी अछि बुझा पइला किछि नाही दे बहुत इजी यस सर एक्चुअली यदि लाइक टर्म्स में जानि थिबो देन एवरीथिंग विल बी इजी 15 नंबर कोन कुछि which of the following options is correct कोटा करेक्ट এটা करेक्ट হবো এটা দিছি কোন pq plus r divided by q is equal to से कहै p plus r करेक्ट हबो कि हेइ परिबनी काहे कि हमें ओटे जिंस जानि था यदि अछि एटा के हम लिखि परिबनी p plus q by r को लिखि परिबनी pq by r plus sorry pq by q plus r by q लिखि परिबनी Yes, sir. Like very. जो इधर मिसिबो जो आर डिनोमिनेटर के इक्वल अछि एतिकी तापर ऊपर दुटा ऐड हे जिवो एका कथा नै कि Yes, sir. तो क्यू क्यू कैंसिल हो गेला हम पाइले केते p plus r by q पाइले एटा अछि कि से जी p plus r तो दिस इज रॉन्ग हला Yes, sir. Wrong. किंतु b बिटे कोन कहै छी p plus r divided by q plus r is equal to q by r करेक्ट अछि नो सर एते भी भूल अछि बुझाउ छी ना नहीं Yes, एटा sir. एटा p by q ही परथांता कंपोनेंट डिविडेंड ही परथांता हला गोटे मेथड अछि जदि गोटे जिंस अछि कोन कहलो p by मानकर p by q अछि हला सेतरे हम कोन करबा ऊपर जति की मिसेबा तळे जति सेति की मिसेबा हला तले सेई जो रेशियोटा नुवा रेशियो बाहरला त p by q रे रेशियो सेति इक्वल हो सब बळे
এই ଟର୍ମଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ ସବୁବେଳେ ବୁଝାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନାହିଁ। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ପି ବାଇ କ୍ୟୁ ବଦଳରେ ଅଛି କ୍ୟୁ ବାଇ ଆର୍, ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ। ଏ ମେଥଡ଼ଟା କ'ଣ ବୁଝିବ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ ଆଉଥରେ। ମନେକର 2/5 ଅଛି, କେତେ 2/5 ନା ଆର ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ କେତେ 2/5 Sir, ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ decimal. ହଟ୍ସ ଡେସିମାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ସରି Sir, 0.4. ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଲବର ନ୍ୟୁମରେଟର ଯେତିକି ମିଶେଇବା ଡିନୋମିନେଟର ଆମେ ସେତିକି ମିଶେଇବା। ମନେକର ଏଠି 5 ମିଶେଇଲେ ଏଠି ବି 5 ମିଶେଇଲେ ସିମ୍ପଲି ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ଅଛି ହେଲା, ମାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍, এইটা রং ଅଛି। ତ এইটা ସେ ସି ବିଟ୍ଟା ହବ ଦେଖିଲ, ସି ବିଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହବ କି ପି କ୍ୟୁ Sir, ପ୍ଲସ୍ ପି sir, ଆର୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ yes, sir, ବାଇ ପି equal. ଏସ୍। ତ এইটা ଆମେ ଯଦି ପି ଟେ କମନ୍ ନେଇଯିବା, ପି ଏଠି ଅଛି Yes, sir, theta common nature. କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ପି ଏସ୍। ତ ଏଠି ପି କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଇଯିବନି, Yes, sir, PP ତ cancel. ପାଇଲେ କ'ଣ କ୍ୟୁ Q ପ୍ଲସ୍ R plus ଆର୍ Y. ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ Yes, ଏସ୍। sir. ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆନ୍ସର। ଏ Yes, ଅପସନ୍ଟା sir. କରେକ୍ଟ ହେଲା। এইটা ଏଠି କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଇପାରିବ କିରେ, ଏଠି ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଡି ବିଟ୍ରେ P into Q plus R divided by P plus S ହେଲା। ପିଲାମାନେ Sir, ଏଇ এটা ବି ଏଇ ଠିକ। ଏଇଟା ବି ଠିକ୍, କ'ଣ ପାଇଁ ଠିକ୍ And sir, P plus S ଅଛି, ଏଟା into ଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଟା ଭୁଲ ଦେଖିଲୁ। ଅଛି। ଯା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ ସେ ମାନେ କ'ଣ ତମମାନଙ୍କ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଦେଖୁଛ କେମିତି କରୁଛ। ଏଇ ପି ସହିତ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ କଲ ନା, Yes, sir. ତା ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଏବେ, ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ, ସେମିତି କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହୁଏନି, ବୁଝିପାରିଲ ନା, ଇଣ୍ଟୁ ହେଇଥିଲେ ହବ। Yes, sir, ବୁଝିଲା। এইଠି ପିଟା କ'ଣ ଅଛି ଇଣ୍ଟୁ ହେଇକି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କମନ୍ ନେଲେ ଏଇଠି କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଇଗଲା। ପ୍ଲସ୍ ଥିଲେ ଆଗ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହୁଏନି ସେମିତି, ବୁଝିପାରୁଛ କି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ। ଷୋହଳ ନମ୍ବରଟା କୁହ। ହ୍ୟାଲୋ। Yes, sir. A plus 3B minus 4C ମିଶା ହବ 4A minus B ହଁ plus 9C କହୁଛି ଆଉ 2B minus କହୁଛି ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଦିସ୍ ଏଣ୍ଡ ଦିସ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ତିନିଟାକୁ yes sir ମିଶେଇବା ହେଲା, ଯାହା ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବା ସେ ତ ରେଜଲ୍ଟରୁ ତାକୁ ଯୋଉ subtract ରେଜଲ୍ଟରୁ ଫେରିବା କେତେ 2A, sir 2A minus 3B plus 4C। ଏଟା ଫେରି ପାରିବ ଆରାମସେ ହେଇପାରିବ ହେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହରା ନାହିଁ ରେ, yes sir ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଟା ବେଶୀ ନ ଲେଖିକି ହେଇପାରିବ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଟର୍ମରେ ଏଠି 4A ଅଛି, ଏଠି A ଅଛି, ଏଠି ମାଇନସ୍ A ଅଛି, ଏ ଆଉ ମାଇନସ୍ ଏ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଇଯିବନି, ହବ ନା ନାହିଁ ରେ। yes sir ତ ରହିଲା ଏଇ ତିନିଟାକୁ ମିଶେଇଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ତାହେଲେ 4A ପାଇଲେ ଗୋଟେ ଏ ବାଲା ଟର୍ମ। ଏଠି 3B ଅଛି ମାଇନସ୍ B ଅଛି, କେତେ ହେଇଯିବ 3B ରୁ ମାଇନସ୍ 2B B sir ଗଲେ 2B, 2B ସହିତ ମାଇନସ୍ yes sir 2B, 2B ଆଉ ଏଠି ମାଇନସ୍ 2B କ'ଣ ହେଇଯିବ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଇଯିବନି। yes sir cancel ହେଇଯିବ ତ B ଟର୍ମ ଉଡ଼ିଗଲା, ତ -4C ପ୍ଲସ୍ 9C yes sir ହେଲା, ପ୍ଲସ୍ 3C, -4C ପ୍ଲସ୍ 3C ପ୍ଲସ୍ 9C କେତେ ହେଇଗଲା ଏଟା 8C ହେଇଯିବନି, 9 3 yes 12C sir ମାଇନସ୍ 8C ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ 4A ପ୍ଲସ୍ 8C ହେଲା, ବୁଝାହେଲା କି ନାହିଁ। ଏ ତିନିଟାକୁ ମିଶେଇଲା ପରେ ତା ଦେହରୁ କ'ଣ ଫେଡ଼ିବା 2A ଫେଡ଼ିବା ହେଲା, minus 3B plus ପ୍ଲସ୍ 3B ମାଇନସ୍ 4C, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନା ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଯଦି ଫେଡ଼ିବା ଆର ସବୁ ମାଇନସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଇଏ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, ଇଏ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ଇଏ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, ସେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଲି 4A 2A ଗଲେ 2A ଡାଇରେକ୍ଟ, 8C ରୁ 4C ତାର 2A, ଏଠି ପ୍ଲସ୍ 3B ଅଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲସ୍ 4C,
2a plus 3b, this is answer ହେଲା ନାହିଁ Yes, sir. डायरेक्ट एइट देखि भी करि परियो सजेक लिखि परियो କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ କ'ଣ ଏଇଠୁ ଦେଖିକି ସବୁ ଜିନିଷ ବି କରିପାରିବ ଲେଖିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ରେ ହ୍ୟାଲୋ Yes, sir. ବୁଝିହେଲା 17 18 ହବ ଦେଖ ସେ କହୁଛି ଇଫ୍ x is equal to 2 x is equal to 2 କହିଛି y is equal to how much -1 z is equal to 3 then the value of ଏତିକି ସିମ୍ପଲ ଆମେ କ'ଣ ତା ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିପାରିବାନି yes sir ଏଟା ଆସିବ ଯଦି x ଜାଗାରେ 2 ପକେଇବା y ଜାଗାରେ -1 ପକେଇବା ତ r ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ 3 into 2 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ sir 4 ଏଟା into 1 -12 ହବ -12 Yes, sir, minus -12 1 ହବ। तो दिस ହେଲା -12 ତାର 5x ସ୍କୋୟାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ Sir, sir, -30. ନା sir 10 ଖାଲି ହବ 10 ଖାଲି ଏଠିରେ -1 ର ସ୍କୋୟାର y ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ y ଜାଗାରେ କେତେ -1 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ କି Yes, sir. ଖାଲି 10 ହବ 10 ହବ ସେମିତି 6yz ସ୍କୋୟାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ sir ଏଟା ହବ -18 z ହଉଛି 3 3 ର ସ୍କୋୟାର ରେ -18 ଆରେ ଏଟା ଅଛି 6yz ସ୍କୋୟାର No, sir. yes 6 into sir y ଜାଗାରେ -1 -54. ହଁ -54 yes sir Yes, ତ sir, -54. -54 କାରଣ 6 into -1 into 3 ର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି 9 ଏଇଟା 2xyz କେତେ ହବ Sir, 2 into 2 into -1 into 3 sir yes, ଏଟା sir. ହବ -12 Sir, -12. Yes, sir, -12 ଏଠି ଗୋଟେ -12 ଏଠି ଗୋଟେ -12 ଏଠି ଗୋଟେ 10 ତ -12 Yes. -12 କେତେ ହେଇଗଲା -24 -24 -54 କେତେ -78 plus 10 yes -68 आंसर ବୁଝିହଉଛି କି ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବାହାର କରିବ ହେଲା Yes, sir. ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଆନ୍ସର yes sir କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ତମେ ଆନ୍ସର ବି ଲେଖିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା କାହିଁକିନା ଆକ୍ଚୁଆଲି 20-30 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଲୁଜ୍ କରିବା ଦିସ୍ ଇଜ ରଙ୍ଗ ଠିକ୍ କି ନାହିଁ ଲେଖିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଏଇ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିବ 3x² y ପ୍ଲସ୍ 5xy ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 6yz² ପ୍ଲସ୍ 2xyz ଲେଖିକି ତାପରେ ତା ଭ୍ୟାଲୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇକି କାଢ଼ିପାରିବ ହେଲା how many trinomials are there କେତେ trinomial ଅଛି କେତେ ଅଛି trinomials yes sir coach ତିନିଟା ଇଏ ଗୋଟେ trinomial ତିନିଟା ଟର୍ମ ଅଛି ଏଇଠି ତିନିଟା ଟର୍ମ ଅଛି ଏଇଠି ବି ତିନିଟା ଟର୍ମ ଅଛି the 2y iv ଆଉ v ତିନିଟା ବୁଝିହଉଛି ନା ଆରେ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିବ ହେଲା তুমি ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯାହା ଥିବେ ଦେଖିପାର ହେଲା ଏଇଗୁଡ଼ା ମୁଁ କରିସାରିଲା ପରେ ତମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବ ହେଲା ଆगे ଏଗୁଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ସବୁତକ ଯାହା ଅଛି ଟର୍ମ ହେଲା ନା ମ୍ୟାଥର ଯେତିକି ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ା ହେଲାଣି ଏଇ ଆଗେ ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା କେମିତି କରାଯାଉଛି ମୁଁ କହିବି ତାପରେ ତମେ ଜମ୍ପ କରିବ କେଉଁଠିକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ସେଗୁଡ଼ା ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହିଁ କରିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଟା ଆସିବ ଆସିବନି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ yes sir ଇନ୍ ଏ ସ୍କୁଲ yes ଏତିକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱେର୍ ଏନରୋଲ୍ଡ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏତିକି ପିଲା ଜଏନ୍ କଲେ ଆଣ୍ଡ ଏତିକି ସରି Yes, sir. ହଁ ତା ଦେହରୁ ଏତିକି ପିଲା ଥିଲେ ବଏଜ୍ ଆଉ ମେନି ଗାର୍ଲସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର Yes, sir, ଆସିଯିବ yes sir, sir ଏଇଟା ଆସିବ yes -12 sir ହବ। ଆସିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ତ ଟୋଟାଲରୁ ଆମେ ବଏଜ୍ ଫେଡ଼ିବା Yes, sir. ଆନ୍ସର ପାଇବା ନୁହେଁ କି Sir, yes ଏଇଟା ହବ sir 6² ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି minus 4a sir -9a
Yes, sir. କେତେ So 4 minus 9 କେତେ minus ଯିବ 5 so minus 13, sir. सर minus 13 प्लस 13 अब plus 13 प्लस Yes, ଆରେ sir. Plus ଏଇଟାରୁ ଏଇଟା 13. ଫେଡ଼ିବା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ So plus ଇଏ minus ପ୍ଲସ୍ plus. ହେଇଯିବ ଇଏ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ये Yes, सर sir. that is प्लस 13 13 अब 6 प्लस 13 Plus है 13. 9 So minus 2 minus. 7 सर So माइन minus 7. କାହିଁକି ବେ यस सर ପ୍ଲସ୍ माइन 7 नो सर ଏଠି प्लस ପ୍ଲସ୍ 7 9 प्लस ମାଇନସ୍ 2 7 Yes, sir. नो Plus. सर प्लस 7 So plus 7. Yes, ତମେ sir. ଗୋଟେ କାମ କରିବ ତୁମେ ଲେଖିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଖିକି କରିବ ବୁଝିଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ନହେଲେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣି ଜଣେ ଭୁଲ କରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ Yes, sir, sir. କଣ କହିଲି ସୁବିଧାରେ ନାହିଁ ଲେଖିବ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ସେଇଥିରୁ ଆଗେ ମାଇନସ୍ କରିବ ହେଲା ତ ଇଏ -2 ଏ କରିବ ଏଠି +9 ଏ ହେବ -2 ହେବ ତାପରେ ଫେଡ଼ିବ କଣ କହିଲି ସୁବିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠୁ କରିବନି ଭୁଲ यस ହେବାର सर ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଛି ଲେଖିକି କର 20 ସେକେଣ୍ଡ ଅଧିକା ଯାଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଲୁଜ୍ ନ କର ହେଲା ଟାଇମ୍ ହବ ସୁବିଲା Yes, sir. ହଁ क्वेश्चन टा पढ़ी बुझिपारुଛ हेलो सर टेक केयर Yes, sir. यस सर आपके दिलो चले सोनी के एटी कितना मार्बल कलेक्ट कला 15 रेड मार्बल रेड आउ मार्बल कला केटा 15 अच्छा 6x 6x ब्लू मार्बल्स लेकिन नहीं ब्लू मार्बल कला 6x whereas कोमल कलेक्टेड कोमल केटा 5y कला रेड मार्बल 5y रेड मार्बल 8x ब्लू मार्बल after some Yes. time sonika loses 3y marbles ହେଲା and komal So collected 8 minus. more marbles which of the following algebraic expression shows the total number of marbles they both have now So, so Sonika ये minus सर 3 माइनस hours, so खराब plus 8 hours. सोनिका केते लूज कला So 3. 3y 3y माइनस कर लूज कर फेडिबा हला Yes, sir. अच्छा कोमल केते कोमल प्लस होछि ना कि कोन कलेक्ट कर जीवने कोन प्लस होछि Plus. Yes, प्लस plus. 8 मोर मार्बल्स 8टा अधिक मार्बल कलेक्ट होछि 8y कहनी 3y कहछि ला एठी 3y कहछि एठी 8 कहछि प्लस 8 सिंपल तला में सोनिकार मार्बल संख्या केते हला सेटा मिसे हबनी अरे सोनिकार मार्बल संख्या केते होछि 15 प्लस 6x ହେଲା ନା Yes, sir. ତାପରେ यस ସେ सर ଲୁଜ କଣ କରୁଛି 3y ଲୁଜ କରୁଛି सोनिका So 12 plus 6x. 3y ଲୁଜ କରୁଛି ମାନେ -3y सर Yes, sir. तो y नहीं 12 y ନଥାଉ So ତାର ମାର୍ବଲ ୱେଟ ଆଉ ଗୋଟେ ମାର୍ବଲ କହୁଛି ବୁଝିପାରିଲନି ହ୍ୟାଲୋ यस सर sir, out through objection. ହୁଁ ସେ କହୁଛି सोनिकार ଏଠି କେତେଟା ମାର୍ବଲ ରହିଲା କେତେ ରହିଲା ଦେ So 15. 15ଟା ରେଡ୍ 15 6x ବ୍ଲୁ ହେଲା Yes, sir. यस सर ଗଲା ତାପରେ କୋମଲ କଲେକ୍ଟ କରୁଛି 5y ରେଡ୍ ଆଉ 8x ବ୍ଲୁ ମାର୍ବଲ୍ସ सोनिका Yes, लूज sir. କରୁଛି ଏତିକି ମାର୍ବଲ୍ସ ଲୁଜ କରୁଛି ଏତିକି ଆଉ କୋମଲ କଲେକ୍ଟ କରୁଛି 8 ମାର୍ବଲ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କରୁଛି କଲେକ୍ଟ Yes, ମାନେ sir. ପ୍ଲସ୍ ସେ କହୁଛି which of the following expression shows the total number of marbles they both have now ତାହେଲେ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କର ମାର୍ବଲ ସଂଖ୍ୟା ମିଶି କେତେ सोनिकार मार्बल संख्या प्रथमे केते काढिबा केते काढिबा रे 15टा सर रेड 15 प्लस प्लस 6x 6x माइनस 3y हाँ माइनस 3 3y 3y भी अच्छी से लूज कर माने एतिकी मार्बल 3y पळेला हैला कि नहीं कोमल रो मार्बल संख्या केते
Sir, 5y plus 8x minus plus 8 5 by plus 8. 8x plus 8 ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନାଇଁ ଏ ଦୁଇଟା ମାର୍ବଲ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ ଆଡ୍ କରିବେ ନା ନାଇଁ Yes, sir. Correct. ଆଡ୍ କର କେତେ ହବ ତ 6x ରେ 8x ମିଶିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 14x So, 14x. ତାପରେ -3y plus Don't. 5y କେତେ ହେଇଯିବ Yes, sir. Sir, 2y, 2y. plus So, 2y 2y is plus 15 plus 8 Sir, 23 habo. so ତ ଦୁଇ ଯାକ 23. ମାର୍ବଲ ସବୁ ମିଶିକି ଏତିକି ହେଲା Sir, ବୁଝିପାରିଲ C ନା ନାହିଁ option ta correct answer habo. Yes, sir. ନା 3 ନା option. ନା ବୁଝିପାରିଲେନି କିଛି ଡାଉଟ୍ So, ଅଛି ବୁଝିଗଲି। Yes, sir. ବୁଝିଗଲା। ଏଇଠି ଆଲଜେବ୍ରିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଅନୁସାରେ ମାର୍ବଲ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ଆମେ ସିମ୍ପଲ ଯଦି 2 5 4 ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ ଆଡ୍ କରିଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ 2 କି 5 ଆଡ୍ କରିହେବ ଏଠି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦେଇଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଯାହା ଦେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆଡ୍ କରିବା ଯେମିତି ଆମେ ଫେଡ଼ନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ସେମିତି ଫେଡ଼ିବା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ବୁଝିପାରୁଛ କି ତ ଏଇଠି ଦୁଇ ଜାଗାରେ ମିଶେଇବାକୁ କହିଛି ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ମାନେ କ'ଣ ମିଶେଇବା ଆମେ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଆଡ୍ କଲେ ପ୍ଲସ୍ ଜାଗାରେ ପ୍ଲସ୍ ହେଲା ମାଇନସ୍ ଜାଗାରେ ମାଇନସ୍ ହେଲା କ'ଣ ଅଛି ଆ ଦେହରେ ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ No, sir. ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ ନା ଆଦ୍ୟାସା ପ୍ରଜ୍ଞାସା ପ୍ରତ୍ୟାଶା Yes. Yes, ଆଉ sir. ବୁଝିଗଲି। ସାଗ୍ନିକାସା ସେ ଦି ଜଣଙ୍କର ସା ଲାଗିଛି ତମର ବି ସା ହେଇଯାଉ The ପ୍ରଜ୍ଞାସା। ହଁ ରିୟାସା ହୁଁ ତ ସ୍କୁଲରେ ଏବେ ଡେଲି 4ଟା କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ ବାକି ଟାଇମ୍ No, ତୁମେ sir. କର କ'ଣ ଏବେ sir 3ଟା କ୍ଲାସ୍ ସେ ଲେଖା। ଗୋଟେ କାମ କର ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଲମ୍ପିଆଡ ସେ ଯୋଉ ଟେକ୍ସଟ ପେପର ଯାହା ବି ନେଇଯାଅ ସେଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ଫ୍ରି ଟାଇମରେ ଶୁଭିଲା ନା ନାହିଁ Yes, sir. ଯିଏ ଦେଖ ଯିଏ ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ଅଧିକା ସମୟ ଦେବ ତାର ସେଇ ଜିନିଷଟା ଅଧିକା ସବୁ ଭଲ ଭଲ ହବ ହେଲା ତମେ ଯଦି ଖେଳରେ ଅଧିକା ଦେବ ତାହେଲେ ପାଠ ଭଲ ହବନି ଖେଳ ଭଲ ହବ ଯଦି ପାଠରେ ଅଧିକା ସମୟ ଦେବ ତାହେଲେ ଭାଇ ପାଠ ଭଲ ହବ ସିମ୍ପଲ ହେଲା ସବୁ ଟାଇମରେ ଖେଳ ଯିଏ ଯେତେ ସମୟ ଦେବ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ତାର ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭଲ ହବ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା କି ନାହିଁ sir ପଢାନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। Yes, sir. ଆମ ଆମେ 9ଟା ପରେ ହେଇଗଲା କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ଆମେ 7:45 ଜଏନ୍ କରିପାରିବାନି Yes, sir କରିପାରିବା। କରିପାରିବା। ହୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ମୋହିତ ମନ୍ଥଲି ସାଲାରୀ ୱାଜ କେତେ ଏତିକି ସାଲାରୀ କେତେ ମୋହିତର 5,000 4,045 କ୍ୟୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ କ୍ୟୁଟା ଲେଖିବ ଇ ସେଭ୍ କଲା 30% ଅଫ୍ ଇଟ୍ ତାହେଲେ ଏତିକି ଆମାଉଣ୍ଟର 30% ସେ କ'ଣ କଲା ସେଭ୍ କଲା ହେଲା ସେଭ୍ କେତେ କରିଛି 30% ଅଫ୍ ସାଲାରୀ ତାହେଲେ 30% ଅଫ୍ କେତେ ଏତିକି ନୁହେଁ କି which and gave 1/2 of the remainder to his parents ତାହେଲେ ଏତିକି ସେଭ୍ କରିଥିଲା ପରେ ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ରହିଲା ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ସାଲାରୀ କେତେ 5,445 କେତେ 5,445 Q. क्यू नो अच्छा এটা क्यू ମାନେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୟୁ ନୁହେଁ କି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ସେଭିଂ କଲେ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ମାନେ ସେଭିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତିକି ବଳିଲା ରିମାଇଣ୍ଡର ସେତିକି କାହାକୁ ଦେଲା ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ ଦେଲା କାହାକୁ ଦେଲା Sir, 1/2 of the remainder. ହଁ 1/2 ଅଫ୍ ଦ ରିମାଇଣ୍ଡର ସେଟା କ'ଣ ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ ହେଲା ଗଲା if Mohit used 3/4 of the amount of money he had left to buy a guitar ତାହେଲେ ମୋହିତ ଏତିକି ସେଭ୍ କଲା ଏତିକି ରିମାଇଣ୍ଡର ତା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଲା ହେଲା ହାଫ୍ ରିମାଇଣ୍ଡର ଦେଲା ପରେ ରିମାଇଣ୍ଡର ଆଉ ହାଫ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ Yes, sir. ଅଛି। ଯୋଉ ରିମାଇଣ୍ଡର ହାଫ୍ ଅଛି ସେ ରିମାଇଣ୍ଡର 3/4 ସେ କ'ଣ କଲା ଗୁଇତାର କିଣିଲା Sir, guitar ମୋହିତ କିଣିଛି। used 3/4 of the amount of money he had left to buy a guitar ଏତିକି କ'ଣ କଲା ଗୁଇତାର କିଣିଲା ହେଲା then how much money would he have left after buying the guitar
गुइतर किଣି सारा पर एति किनला पर आउ केते बंचिला जो रिमाइंडर जति अछि तार 3/4 गुण दीची तार 3/4 कौन करछि किणीची आउ रिमाइंडर रो आधार जो 1/4 बाकी अछि एति के अमाउंट लेफ्ट बुझा पइला नहीं रे Yes, sir. 3/4 रिमाइंडर 3/4 रहला ना परचेज कला 3/4 मान तो टोटल ले केते 4/4 1 तो आउ तो 1/4 तापर लेफ्ट हला ना बुझी परला नहीं Yes, sir. Yes, sir. बुझिला. तापर कुछ इफ q इज इक्वल टू 8 ताले q रे वैल्यू केते देला एटी 8 8 दला. ताले आज 8 पकली ताले ताले ता मंथली सैलरी केते गुणीबा 8 5 40 6 रखला 4 8 32 4 36 रो 6 रखला 3 8 32 15 5 रखला 3 8 5 40 3 40 Yes, sir. 48 कहलेनी से 43,560 टा टोटल सैलरी आर 30% से सेव कला बुझी ना नहीं 30% सेव कला परे रहिले ता पाखरे केते 70% रहिले केते परसेंट रहिले रे अरे से 30% एई 100% केते की सर जो 100% डाला टोटल जो सैलरी 43,560 से 30% सेव करे रहिले ता पाखरे केते आउ रिमाइंडर टा केते होला 70%. हाँ 30% सेव परे रहिले केते 70% रिमाइंडर रहिले कि नहीं Yes, sir. Yes, sir. ताले रिमाइंडर केते हेगला 70% is remainder that means 70% of by 100 of 43,560 तो रिमाइंडर पाई गले Yes, sir. तो दिस इज द रिमाइंडर एक्चुअली The remainder of 30,492. जति देख हम जति सब तो कैलकुलेशन करबा तले प्रॉब्लम हबो हैला हम टाइम लागे मु तुम को कहि दिली मु ऑलरेडी एठी केते अमाउंट लेफ्ट अछि बोली बाहर करली ए जगह रे Yes, sir. रिमाइंडर रो आधार इनटू 1/4 ले एति कुछ रिमाइंडर तले केते अमाउंट लेफ्ट ता पाख रहला एटा काढी छी ना सीधा ए फ्रैक्शन ता काढीबा हमें मतलब एटा को पे काढली तले 1/2 इनटू रिमाइंडर केते दिस मच 70/100 इनटू 43,560 हैला एति नु रिमाइंडर हां Yes, sir. इनटू 1/4 एति एति के अमाउंट लेफ्ट अछि Yes, sir. ये गोटे सिना कैंसिल हो गला हला एटा कहि 70 5 रे काटले 5 दुगुणे एटा काटले 5 रे 35 हे जिवो सॉरी 14 14 बुझा पड़ला नहीं रे देखो एटा 5 काटले हेगला केते 14 5 70 5 काटले 2 हला हां तो 2 रे काटले केते हेगला 7 ताले ओवरऑल केते पहले हमें 7 into 4356 divided by 2 into 4 ए जिनसरा कटि जाई परिबे केते 4 रे एटा 4 कटले केते हिजिबो कोरे 4 10 40 3 बोलला 4 8 32 3 बोलला 4 9 36 लन नहीं Yes, sir. ताले 1089 into 7 7 9 63 3 रखला 6 7 8 56 6 how much 62 2 रखने ला 6 706 7 के 7 divided by 7,623. हाँ divided by 2 आंसर कितना आसीबो 38 हैला तापर 11 38, 11.5. Yes, sir. एतिक आंसर अछि Yes. No, yes, sir. अच्छा. दिस इज द राइट Yes, आंसर sir. बुझि पारल कि नहीं मु Yes, बेसी sir. मु जो मल्टीप्लिकेशन करिछि बेसी बड़ा मल्टीप्लिकेशन करिछि कि No, sir. करिनि हैला तो एई जिंसर जदी बुझि जाइथिबो ताहले तुमे बुझि जिवो कोडा एई जो पार्ट टा म काढिली बुझाउछि कि नहीं हेलो हेलो रे हेलो Yes, sir. Yes, ମୁଁ sir. ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କାଟିଲି ତାହେଲେ ମନ୍ଥଲି ସାଲାରୀ ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ୟୁ ପକେଇ 8 ବାହାର କଲି ତାର ସେଭ୍ କରିଛି 30% ତାହେଲେ 30% ସେଭ୍ କଲି ତ ରିମାଇଣ୍ଡର ହେଉଛି କି ନାହିଁ ରିମାଇଣ୍ଡର ଅଧା ଦେଲା Yes, କ'ଣ sir. ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ
आउ अधा अच्छी रिमाइंडर है कि नहीं रिमाइंडर आउ अधा रहिला बुझी रिमाइंडर अधा देला पर जो अधाटी रहिला से अधारू से कौन कला एतिकी तो बाकी अच्छी ना एतिकी बाकी नहीं कि एतिकी तापर बाकी अच्छी sir. हाँ एतिकी बाकी अच्छी ताले जेतिकी अमाउंट बाकी अच्छी तार 3/4 से कौन कहूची यू 3/4 ऑफ द अमाउंट टू बाय ए गुइतार पे किनले 3/4 मल्टीप्लाई कली बुझी ना ताले रिमाइंडर 3/4 गुइतार गला परे रिमाइंडर आउ केते 1/4 ही अच्छी ना लेफ्ट ता पाखरे बुझी पारलानी यदि यही Yes, पार्ट sir, बुझी बुझी। देन आउ किसी असुविधा नहीं आराम से सॉल्व हो गला मु डायरेक्ट एटा कैलकुलेशन कली प्रथम रिमाइंडर टा काढी देली एतिकी तापर रिमाइंडर जगह एतिकी पके देली हाफ इनटू मल्टीप्लाई कली आंसर बाहरला क्विकली बुझा होची ना नहीं हेलो देखो लैंग्वेज वेरी इंपोर्टेंट लैंग्वेज जदी बुझी परिबो देन एई टाइप रे क्वेश्चन ना अटकीबनी तमे देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करिया आज में एतिकी आउ जो क्वेश्चन रहिला हमें करिबा नेक्स्ट क्लास रा हेलो ना ओके हेलो Yes, sir. ठीक अछि Yes, sir. Yes, sir, बुझिगला। जेतिकी पढ़ेली बुझी परलो समस्ते ना डाउट किछि अछि हेलो आद्यासा प्रत्याशा No, sir. साग्निकासा प्रज्ञासा तुम दी जन जाक तो कहूछ एक्चुअली Yes. No, sir, doubt. No, sir, ବୁଝି ଯାଇଛି। ओके बाय थैंक यू ऑल Thank you, sir. Thank you, sir. तो आम आज 7th क्लास आलजेब्रिक एक्सप्रेशन ओलंपियाड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ओके जो मैंने ओलंपियाड एग्जाम देवा इंटरेस्टेड एवं फॉर्म फिलअप कर आम सहित लाइव पढ़ी पार ओके लाइव डाउट पचारि पार लाइव आम डिस्कसन करवा ओके जो मैंने इंटरेस्टेड से यही नंबर कांटेक्ट कर ओके यही नंबर व्हाट्सएप रे कांटेक्ट भी कर ठीक अच्छे आम लाइव पढ़ा जो मैंने इंटरेस्टेड खाली मैथ नुह मैथ साइंस इंग्लिश सब आम पढ़ा ठीक अच्छे जार जोटा इंटरेस्टेड से पढ़ा है ठीक अच्छे ओके थैंक यू।